Latte. Blueberry latte po. How much po taa? Bayad niya. 185 lang. Latte. Hot matcha latte. Lychee po. Tapo. Parehas na lang po. Good evening po. Isang ano kuya, chocolate latte, tapos matcha latte. Pangalan ma'am? Diyan na lang. Yan na lang. Bali 175 lang. Ay, isang pala naka-video ma'am. Naka-video ay isang po. And coffee po. Oh. Chocolate latte po. Ito ka mo doon.